ہمارے ہاں کئی تنظیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں. ان میں سے ایک تنظیم جو ہے وہ سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی SSDO ہے. اس نے حال ہی میں ایک بڑی زبردست رپورٹ شائع کی ہے. یہ رپورٹ جو ہے چاروں صوبوں میں جو پولیس ریکارڈ ہے اس کی مدد سے مرتب کی گئی ہے. لہٰذا ریاست کا ڈینائی کرنا بھی مشکل ہوگا اس رپورٹ کو، اس لیے کہ انہی کے ذرائع سے یہ رپورٹ بنائی گئی ہے. اور اس میں جو مین فوکس ہے وہ ہے کہ ریپ، اغوا اور قتل برائے غیرت. اس رپورٹ کے مطابق 2023 میں 7010 ریپ کیسز ہوئے. ان میں سے 94.5% صوبہ پنجاب میں ہوئے. 2427 اغوا کے کیسز ہوئے. ان میں سے 2/3 یعنی 2/3 سندھ میں ہوئے اور 533 کاروکاری یعنی غیرت کے نام پہ قتل ہوئے. ان میں سے 50% صوبہ سندھ میں ہوئے. ہمارے ساتھ SSDO کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کوثر عباس صاحب وقت موجود ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس رپورٹ کے مطابق جو ریپ کیسز ہیں ان میں 94.5 مطلب 95% ہی سمجھ لیں وہ پنجاب میں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آبادی زیادہ ہے، وہاں کا سماج جو ہے وہ ٹالریٹ کرتا ہے، کیا ہے یہ میں جاننے یا رپورٹنگ زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں تھینک یو ویری مچ سر. بیسیکلی دیکھیں جو یہ رپورٹڈ کیسز ہیں اس کا بیسیکلی ایک پرپز بھی یہی ہے کہ یہ چیک کرنا کہ یہ کیسز رپورٹ کتنے ہو رہے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بہت سارے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جو کیس ہونے کے کئی عرصہ کے بعد بھی FIR رجسٹر نہیں ہوتی. اس کی جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے تو اس کو پروسیکیوشن یا اس پہ ہم بعد میں آئیں گے. پہلے یہ بتائیے کہ یہاں رپورٹ اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو رپورٹنگ کمپیریٹیولی بہتر ہے وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ اربن پاپولیشن زیادہ ہے تو لوگ اویئر زیادہ ہیں لوگ، اور بہت سارے اس طرح کے انیشیٹوز بھی گورنمنٹ آف پنجاب نے لیے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ کچھ ہیلپ لائنز اس طرح کی ہیں اور لوگ جو ہے اس کو باقاعدہ فون کر کے، یا ایک ویمن سیفٹی ایپ بھی بنائی ہے اور جو کچھ اچھے انیشیٹوز ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کو استعمال کرتے ہوئے خواتین جو ہیں وہ اپنی کیسز کو رجسٹر کرواتی ہیں. لیکن ابھی بھی یہ کوئی نمبر جو ہے یہ کوئی ایکوریٹ نمبر نہیں ہے. جس سے کئی گنا کیسز ایسے ہوں گے جو ابھی تک بھی انڈر رپورٹنگ ہے، کیونکہ ایک کلچر ہے کہ اب یہ ڈیٹا پبلش ہوا تو ایک کلچر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اوپن ڈیٹا کی بات کریں اس کی بات یہ ہوتی ہے او یار یہ کیس کیوں مطلب ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیوں رجسٹر کرنا ہے. رجسٹریشن آف کیسز دنیا پوری میں جو ہے اس کو پازیٹیو سمجھا جاتا ہے اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریاست بڑا خیال رکھ رہی ہے اپنے شہریوں کا، اور جب بھی کوئی اس طرح کا کیس آتا ہے تو ریاست زیرو ٹالرنس. اچھا ایک منٹ کوثر عباس صاحب، آپ کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں جو اغوا کے کیسز ہیں ان کی رپورٹنگ ہمیں شاید قدر بہتر نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ جو کاروکاری کے کیسز ہیں میں نہیں سمجھتا کہ 533 کم سائٹ پہ ہے یا میکسیمم سائٹ پہ ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو ریپ کی رپورٹنگ ہے سندھ میں یا دیگر صوبوں میں وہ اس کا حال برا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے. بالکل دیکھیں ہمارا بھی بیسیکلی جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہمارا اس کے اوپر سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ جہاں پہ رپورٹنگ بہت کم ہے ہم اس کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ کیونکہ مطلب آپ نے کہا سر ہمارے ضلع میں ایک کیس بھی رپورٹ کے پی اور بلوچستان، اٹس ناٹ اے پازیٹیو تھنگ. آپ ہی کی رپورٹ میں کے پی اور بلوچستان کے کئی اضلاع ہیں جس میں زیرو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی طرح دیکھیں نا، اب اسی طرح کئی اور انڈیکیٹرز بھی ہیں جو اس میں کورڈ نہیں ہیں، جو ہماری ایکچوئل جو ہمارا پلان تھا اس میں بہت سارے اور انڈیکیٹرز تھے جو ہم نے ڈیٹا مانگا تھا جو ہمیں نہیں ملا. جو ہمیں ملا پھر ہم نے مثال کے طور پہ ڈومیسٹک وائلنس کے ایشوز ہیں، بہت سارے ویمن ٹریفکنگ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے جتنے کیسز ہیں وہ ڈیٹا نہیں ملا. جو ہمیں ملا پھر ہم نے بہتر یہی سمجھا یار کہ جو آیا ہے اسی کو ہم ایٹ لیسٹ کمپائل کر کے اس کے اوپر ڈیٹا نکالیں. رپورٹنگ جہاں پہ کم ہے وہاں پہ ایک کوسچن مارک ہے کہ کیا وہاں پہ اتنی جو ہے وہ سیکیورٹی ہے لوگوں کی، خواتین کی لائف کو، کہ وہاں پہ کوئی ایسا کیس نہیں ہو رہا، یا وہاں پہ جرگے یا لوکل ایک کلچر اس طرح کا ہے جو ہمارے ایک مطلب لوکلی کچھ ٹریڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے ان کیسز کو شاید رپورٹ ہی نہیں کیا جاتا. تو میرے خیال سے بینگ اے پریکٹیشنر اور ہمارا اس کے اوپر فوکس بھی یہی ہے کہ یہ دیکھنا کہ نمبر آف کیسز کتنے ہوئے ہیں. میں آپ کو مثال اس کی اس طرح کوٹ کروں گا کہ 2020-21 کی بات ہے کہ جب پاکستان نے ٹریفکنگ
इन पर्सनस की रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान टीयर 2 वॉच लिस्ट या ग्रे लिस्ट में आ गया था। क्यों आ गया था कि पाकिस्तान के अंदर 2018 के लॉ के तहत ट्रैफिकिंग के केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे थे। जब 2022 में पाकिस्तान की रैंकिंग इंप्रूव हुई तो क्यों इंप्रूव हुई कि नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर होना शुरू हो गए। गालिबन कुछ 900 का कुछ फिगर था जो हमने रिपोर्ट किया था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को कि ये नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हो गए हैं। तो यानी कि दुनिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट करती है या किसी भी रियासत को अप्रिशिएट करती है कि जब वो उन केसेस को रजिस्टर कर रहे होते हैं और उसका डेटा ओपन कर रहे होते हैं कि इतने नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर हो गए हैं। यहाँ पे कल्चर ये है अनफॉर्चुनेटली कि अगर किसी भी इलाके का इस तरह का कोई केस नंबर ऑफ केसेस हाईलाइट हो जाएं तो सबसे पहले कहा जाता है जी SHO को चेंज करें कि यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मतलब मेरे ख्याल से अजीब माइंडसेट है जिसको शायद बेहतर करने की ज़रूरत है कि यार उसको आप शाबाशी दें कि वो उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रख रहा है और उसके ऊपर वो बड़ा सीरियसली एफर्ट कर रहा है कि कोई भी खातून जब उसके पास विक्टिम आती है तो वो फौरी तौर पे उसके खिलाफ जो है वो FIR उस की एप्लीकेशन पे रजिस्टर करता है और उसके ऊपर फर्दर जो है वो कार्रवाई शुरू करता है। कुछ तो हमारे यहाँ शफाफियत तो एक बड़ा इशू है ना। आपको डेटा हासिल करने में क्या मुश्किलात आई या मिल गया आसानी से? सर आसानी से तो आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन के लॉज हर सूबे में बने हुए हैं। आर्टिकल 19A जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसके तहत भी है। तो हमने बेसिकली कोविड के दिनों में इसको पहले हमने मीडिया ट्रैकिंग के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज़ को देखा क्योंकि उस वक्त एक अजम्पशन ये थी या परसेप्शन थी कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है कोविड के दिनों के अंदर। तो उस वक्त बेसिकली हमने मीडिया रिपोर्टिंग के साथ शुरू किया। उसके बाद वी थॉट कि यार इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग ये जो मीडिया में डेटा आ रहा होता है वो यकीनी तौर पे सारी खबरें हर केस जो है वो खबर नहीं बन रहा होता, तो क्यों ना हम इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन का टूल इस्तेमाल करते हुए हम डेटा कलेक्ट करें। तो हमने बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए तमाम सूबों के लॉज को अप्लाई करते हुए ये डेटा कलेक्ट किया और वो भी कोई हमें आसानी से नहीं मिला। पहले तो हमारे से ये सवाल आ रहा था कि यार क्यों चाहिए और इतना डेटा हम कहाँ से दें आपको, मतलब 36 ज़िले हैं पंजाब के, यार इतना डेटा हम आपको कहाँ से दें। तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क अगेन ये है कि भाई क्या आज भी हम डेटा का फुकदान है कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सारा कुछ कि हम ये सवाल कर रहे हैं इतना डेटा हम कहाँ से लेंगे। कहाँ से? कौसर साहब एक हमें छोटा सा वक्फा लेना है और फिर थोड़ा सा जाते हैं कि आपकी कुछ फाइंडिंग्स भी हैं कि इस मामले को बेहतर कैसे किया जाए। तो आफ्टर दिस वेलकम बैक जी। हम बात करें जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में। कौसर साहब, अब ये तो हो गई एक ओवरऑल पिक्चर। आपके ज़ाहिर है कि कुछ रिकमेंडेशंस भी होती हैं क्योंकि माना कि एक क्वांटिटेटिव रिपोर्ट है लेकिन फिर भी इसमें कुछ इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए अभी आपने कुछ हल भी आपने प्रपोज किए हैं। तो पहले तो सवाल ये है कि क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं। अब अगर हम सिर्फ अदाद शुमार को देखें, जैसे कि पंजाब में 95% रेप केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि वार्निंग साइन तो है, लेकिन क्या रिपोर्टिंग में भी कोई बेहतरी आई है ओवरऑल? देखिए, मैंने इससे पहले बोला कि बेसिकली रिपोर्टिंग में कंपैरेटिवली अब बेहतरी आ रही है क्योंकि एक तो ज़ाहिर है आप लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। कुछ इस तरह के गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेप्स हैं कि जिसकी वजह से लोगों को ऐसी एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस बन गई हैं, जैसे वुमेन सेफ्टी ऐप की मैंने बात की, तो उसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है और अल्टीमेटली केसेस बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो क्योंकि ये सिर्फ केस रजिस्टर करने की हद तक पहले तो अपने एक पुलिस वाले का माइंडसेट चेंज करना है कि भाई ये केस रजिस्टर करना क्यों ज़रूरी है, उसके बाद फर्दर जो प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर शुरू होगी। सेकेंडली ये कि देखें कन्विक्शन आज भी इसकी लेस देन 2%, ठीक है। क्यों लेस देन 2% है कि जब रियासत का काम है कि जब केस रजिस्टर करे तो उसके बाद उस विक्टिम को प्रोटेक्शन भी दे और उसको सपोर्ट भी करे कि वो विक्टिम ये समझे कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी बयान दूंगा तो मेरी रियासत मेरे पीछे खड़ी है। आप अभी भी विक्टिम कह रहे हैं, सर्वाइवर कहना चाहिए? नहीं, जो सर्वाइवर कहते हैं, ठीक है, सर्वाइवर कहते हैं या विक्टिम कहते हैं, क्योंकि कई लोग फर्क है, वैसे बहुत फर्क है, लेकिन उसमें ये ना कई लोग सर्वाइव नहीं भी कर पाते ना, दोनों सूरतों में ये चीज़ें, उसकी फैमिली जो है वो डील करके या कुछ तरह की चीज़ करके वो पीछे हट जाती है। तो विक्टिम या सर्वाइवर दोनों सूरतों के अंदर बेसिकली उनको ये यकीन होना चाहिए कि भाई हमारे साथ रियासत खड़ी होगी और हम कोर्ट में जाके जब कोई इस तरह की बात करेंगे तो हमें कोई प्रेशर नहीं आएगा, कोई इस तरह की चीज़ नहीं आएगी। कन्विक्शन का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पुलिस ये कहती है, IO ये कहता है भाई मैं क्या करूँ, मेरा तो जो
जब मैं केस प्रेजेंट करता हूँ तो वहाँ पे वो बात ही नहीं करते या कोई इस तरह की स्टेटमेंट ही नहीं देते, तो अल्टीमेटली चीज़ें जो है वो उसमें कोई फर्दर जो है वो नहीं होता। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये है कि ट्रेनिंग ऑफ पुलिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दीज इशूज़, कि उनको सेंसिटाइज करना, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ लॉस। ठीक है, इतने कानून बने हुए हैं यहाँ पे, हर आए रोज़ कानून बन रहे होते हैं, और जिसको कोई चीज़ समझ आती है वो कहता है जी इस पे कानून बना दें, बजाय इसके कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन पर अमल दरामद कराओ, को अमल दरामद भी कराएं, और उनको अगर मिसाल के तौर पे कोई बेहतरी लानी है तो उसको अमेंडमेंट के जरिए आप लेके आएं, बजाय इसके कि नई कानून साजी के ऊपर आप जाएं। तो कवानीन के ऊपर अगर एक पुलिस वाले का कसूर नहीं है कि जिसने दिन में स्ट्रीट क्राइम भी देखना है, सारा कुछ देखना है, तो उसको आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जेंडर बेस्ड वायलेंस या बाकी चीज़ों को कैसे देखेगा। तो उसकी ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इज़ एंड रिसोर्स एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज़, जो हम पुलिस के साथ इस पर एडवोकेसी भी कर रहे हैं कि वेमेन के जो इश्यूज़ हैं, चिल्ड्रन के जो इश्यूज़ हैं, इसके लिए कुछ डेडिकेटेड ऑफिशियल्स आप तैनात करें। मतलब एक जो नॉर्मल इस तरह के लोग हैं वो शायद इस सारे वो ऑलरेडी इतने ओवरबर्डन जैसे कि फर्ज करें कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जैसे यूएस में फॉर एग्जांपल स्पेशल विक्टिम्स यूनिट है, बिल्कुल उनका एक ही काम है कि उनको सेक्सुअल वायलेंस और ख़ास तौर पर कम उम्र बच्चों के साथ जो सेक्सुअल वायलेंस है उसको देखी जाए, तो इस तरह की कोई टीम होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और मुझे याद है 90s में ख़वातीन के पुलिस स्टेशन कायम हुए थे, और रिसेंटली भी मैं सिंध के अंदर भी जैसे बात हो रही है, इन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेंस की रिपोर्टिंग के लिए ख़वातीन ट्रेंड ASPs और SHOs उन्होंने लगाई हुई हैं। मेरा वहाँ जाना भी हुआ, और वहाँ पे जो लेवल ऑफ रिपोर्टिंग है वो इतना बेहतर है। ख़वातीन कॉल करती हैं, आती हैं, इससे बहुत फर्क उनको एक पड़ता है। थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता, कोई उनको जज नहीं कर रहा, कोई सुनने वाला है, तो फिर वो इम्प्रूव होता है। लेकिन ये आपको पंजाब में तो आपने कहा कि जी कि काफ़ी बेहतर है, सिंध भी शायद स्ट्रगल कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रगल। बाकी दो सूबों में आपको नजर आया कि इस देखिए जी, आज बल्कि आज सुबह ही मेरा KP जाना का इत्तेफाक हुआ, और KP पुलिस के साथ ही काफ़ी मुलाकातें हुई। दे आर ऑल्सो प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स दीज थिंग्स, ठीक है। और उसमें अब अच्छी बात यह है कि ख़वातीन अब KP में पुलिस ज्वाइन करना शुरू हो गई हैं। इससे पहले एक कल्चर था कि वहाँ पे पुलिस जो है वो उसमें या किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर खातून भर्ती होने का भी शायद नहीं सोच सकती थी, वही जो ट्रेडिशनल उनके इशूज़ हैं। लेकिन अब कंपैरेटिवली वहाँ पे भी लोगों का एक माइंडसेट जो है वो बेहतरी की तरफ गया है। बट स्टिल अगर ओवरऑल आप रेशो की बात करें एज कम्पेयर टू मैन पुलिस, तो पाकिस्तान के अंदर अगेन 3-4% से ज़्यादा नहीं है जो। अच्छा कौसर साहब, अब देखिए हमने रिपोर्टिंग की बात की, हमने पुलिस की बात की, वो तो है रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। एक जो हम देखते हैं कि एक फिर बिल्कुल एक मुख्तलिफ सिचुएशन आती है जब वो सर्वाइवर या उनकी फैमिली या जो भी आम अदालत में जाते हैं। तो जब आप बात करते हैं ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन की, तो क्या जुडिशरी और लॉयर्स की भी ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो रिपोर्ट करते हैं वो बैक डाउन कर देते हैं, क्योंकि एक हजूम होती है, आपके वो असॉल्टर्स भी वहाँ बैठे होते हैं, और फिर अजीब अजीब किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी हमने वकला से बात की है जो इन केसेस को हैंडल करते हैं, वो कहने का सबसे बड़ा एक मसला ये है। वहाँ पर कुछ काम हुआ है? देखें, उस पर भी बेसिकली अगेन देयर इज़ अ नीड के करिकुलम के अंदर इस तरह की सारी चीज़ों को ऐड इन किया जाए। जुडिशल अकेडमीज़ के कोर्सेज़ के अंदर जो इस तरह के इश्यूज़ हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के हैं, ट्रैफिकिंग के हैं, ये जो मुख्तलिफ जितने भी इश्यूज़ हैं, इनको बाकायदा उसके अंदर ऐड ऑन किया जाए। रीज़न उसके अंदर अगेन यही है कि हम सिर्फ ब्लेम करते हैं ना पुलिस को कि पुलिस ने रिपोर्टिंग नहीं की। अब पुलिस ने रिपोर्ट अगर कर भी दी तो आगे प्रोसिक्यूटर का काम है कि वो केस को प्रेजेंट इस तरीके से करे कि सारे एविडेंस उसके अंदर शामिल हों। आगे फिर जज साहब का काम है कि उनका माइंडसेट टुवर्ड्स दिस इशू इतना सेंसिटाइज हो कि जब इस तरह का कोई भी इशू उनके सामने जाए तो वो फौरी तौर पे एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखें और उसके ऊपर बाकायदा एक प्रायोरिटी पे उन केसेस की जो है वो हेयरिंग करें और उनको जो है वो डिसीजन दें। इस सारे प्रोसेस के अंदर बेसिकली हर स्टेप के ऊपर हमें, मैंने जैसा पहले कहा कि इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई ओवरनाइट चीज़ों को ठीक कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि देखें, ये इशूज़ सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं, ये इशूज़ दुनिया पूरी के हैं। लेकिन आप अभी गूगल पे लिखें कि जी किसी भी डेवलप कंट्री का कि ये नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्टिंग कितनी हो रही है, आपके पास डेटा ऑनलाइन अवेलेबल होता है और उसको कभी भी नेगेटिव नहीं समझा जाता कि जी वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का इमेज डैमेज हो रहा है या किसी भी मुल्क का डैमेज हो रहा है। यूके के फिगर्स आए रेप के, बिल्कुल, और बहुत ही एस्टॉनिशिंग है कि वहाँ पे कितना ज़्यादा है। हम समझते हैं कि नहीं है, लेकिन बिकॉज वो रिपोर्टिंग हो रही है, बिल्कुल, बिकॉज एक सेफ एनवायरनमेंट है, तो आप फिर उसको टैकल करें। देखिए, लॉ की डेटरेंस बिल्ट होती है जब सोसाइटी के अंदर लोगों को ये पता चलता है ना कि यार SHO साहब इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसके ऊपर नहीं छोड़ेंगे हमें।
تو ایک لا کے لیے آپ نے نا لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں کہ ڈنڈا لے کے آپ نے شروع ہو جانا ہے, آپ نے ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوتا ہے ڈیٹرنس بلڈ کر کے. تو دیر از اے نیڈ کہ جب اس طرح کے اسٹیپس لیے جائیں گے ڈفرینٹ لیول کے اوپر, اور اسپیشلی کیونکہ ایک جو فرسٹ رسپونڈنٹ ہوتا ہے اس وقت وہ پولیس ہوتی ہے, تو وہاں پہ جب یہ مائنڈ سیٹ ایک بلڈ ہوگا کہ بھئی اس طرح کا کوئی بھی کیس آنا ہے تو ہم نے فوراً اس پہ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کرنی ہے. تو ایک سٹیزنس کو بھی, خواتین کو بھی, بچوں کو بھی جو اس ملک کے شہری ہیں ان کا بھی ایک ٹرسٹ بلڈ ہوگا اس سسٹم کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے لوگ ہیں جو اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں ان کو بھی کم از کم تھوڑی سی ایک ڈیٹرنس ضرور بلڈ ہوتی ہے کہ یار نیکسٹ ٹائم اگر ہم نے کوئی اس طرح کی چیز کی تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہمیں اس سارے کیس کے اندر زیرو ٹالرنس کی پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان نے رکھی ہوئی ہے. کچھ جو اچھے سٹیپس لیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے, جس طرح مثال کے طور پہ میں پنجاب کی بات کروں, ویمن سیفٹی ایپ ہے, ویمن کرائسس سینٹرز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان سارے اچھے سٹیپس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے لوگوں کو افیکٹو ہے یہ جو وومن سیفٹی ایپ آپ نے بتایا, اور یہ جو سر اٹس اے ویری گڈ سسٹم. یہ آپ کے موبائل کے اوپر آپ اس کو وہ کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر خاتون کوئی بھی کہیں جا رہی ہے, یہ موٹر وے کے انسیڈنٹ کے بعد بیسیکلی بنی تھی, اور اس کا اگر کوئی بھی اس طرح کا اسے ہراسمنٹ فیل ہو رہی ہے یا کوئی اس کو چیز کر رہا ہے, تو بیسیکلی وہ اس ایپ کے اوپر اپنی لوکیشن آن کرے گی اور وہ لنکڈ ہوتا ہے آپ کے سیف سٹی کے ساتھ, اور پولیس کو جب وہ کال جاتی ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو رسپونڈ کرتی ہے. اٹس اے ویری گڈ سسٹم, لیکن لوگوں کو شاید اس بارے میں اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. اس پہ میں بات کرنی چاہیے, بالکل اس پہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بلکہ میں آپ کو کہوں گا کہ ڈی آئی جی احسن یونس صاحب جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کو آپ ان کو اس میں شامل کریں اور کنیکٹ کریں, ہم ان کو لیول سے بات کریں, ایک پبلک کو ایک اچھا میسج اس پہ جائے گا. اسی طرح جو ویمن کرائسس سینٹرز ہیں جو پنجاب ملتان کے اندر پہلا سینٹر بنا تھا, بالکل ٹھیک ہے, وہ سینٹر ملتان والا بڑا اچھا کام کر رہا ہے. سلمان صوفی صاحب کا یہ پروجیکٹ ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, لیکن اس کو صرف ملتان کے اندر محدود نہیں ہونا چاہیے, اس کو اکراس پنجاب جو ہے ابھی وہ ملتان تک ہی محدود ہے. ابھی تک میرے خیال سے جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق ملتان تک ہم فالو کریں. دے لنکڈ ود ابھی جو ریسنٹ کوئی ایک کورٹ نے آرڈر کیا تھا تو اس کی بیسس پہ شاید انہوں نے دارالامانس کو لنک کیا ہے اس کے ساتھ, لیکن دارالمان اور کرائسس سینٹر میں کافی فرق ہوتا ہے, تو اس کو کم از کم ہر سطح پر لے کے جایا جائے اور یونیورسٹیز کالجز کے اندر ایک. بہت شکریہ کوثر صاحب.